Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je tiens à remercier le Hajj Abdelrahman et le Hajj Maroun Khalil pour l'invitation et pour l'hospitalité. Mes remerciements également pour ceux qui ont participé à l'organisation de cette rencontre. Et je cite notre cher ami Mimoul Khair Samad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بداية أشكر فضيلة الحاج عبد الرحمن وفضيلة الحاج مغون خليل أولا على حسن الاستقبال والضيافة وكذلك على هذه الدعوة لإلقاء محاضرة قيمة والشكر كذلك موصول للأخ والصديق عبد الصمد. Comme vous le savez, nous ne sommes pas les seuls qui habitent la Terre. Il y a d'autres mondes. À côté du monde végétal et à côté du monde animal, il y a un monde mystérieux, un monde microbien. Impossible de le dénombrer. Bien sûr, je vais parler que les microbes, ou ce qu'on appelle la flore intestinale, les microbes qui habitent et qui colonisent notre type digestif et essentiellement ceux qui habitent notre grand intestin, le côlon. Ces microbes ne sont pas là pour rien. Ils sont là, comme l'a dit M. Maroun, ils sont là pour nous protéger. Ils sont là pour nourrir nos cellules. Et bien sûr, il y a une sorte d'une relation, ce qu'on appelle en biologie, symbiose. Une relation, ils vivent en paix avec notre organisme. Mais ils sont là, une relation bien sûr qui est bénéfique. Sans ces microbes, on ne peut pas vivre. Et bien sûr, nous également, si l'on meurt, également, ces microbes meurent. كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات نحن الوحيدين الذين يسكنون هذه الكرة الأرضية. فبالإضافة إلى عالم الحيوان وعالم النبات هناك عوالم أخرى ولكن سأتحدث عالم الميكروبات. وبطبيعة الحال عدد الميكروبات لا يمكن إحصائها. فسأتحدث فقط هي الميكروبات موجودة في كل جسم الإنسان وسأبين فيما سيأتي من المحاضرة. ولكن سأخصص فقط الحديث عن تلك الميكروبات التي تسكن المصان الغليظ. لا تمشي لنا. المحاضرة بطبيعة الحال سأتحدث عن 3 نقاط مهمة. أولا دور هذه الميكروبات في جسم الإنسان. والمسألة الثانية سأتحدث عن نظام تغذية هذه الميكروبات. والنقطة التالية والمهمة وهي عندما يقع خلل لهذه الميكروبات في جسم الإنسان والأسباب التي أو المشاكل الصحية التي تسببها. Je vais parler essentiellement sur 3 points sur cette conférence. Le premier point sera consacré sur la fonction de ces microbes sur notre intestin, sur notre grand intestin. Le deuxième point, c'est le régime, l'alimentation, si vous voulez, le régime de ces microbes. Et le troisième point, quand on a un déséquilibre de ces microbes, les conséquences ou l'impact de ce déséquilibre sur, bien sûr, la santé humaine. Il y a bien sûr beaucoup de maladies. Actuellement, on parle beaucoup de maladies liées à notre microbe, à nos microbes qui habitent notre grand intestin. En un mot,
La santé de l'homme, elle dépend de la santé de son type digestif. Et la santé de son type digestif, elle dépend du microbiote, la santé des microbiotes. Et la santé du microbiote, elle dépend de l'alimentation, essentiellement de l'alimentation. Je dis, notre santé, elle dépend de la santé de notre type digestif. Et la santé du type digestif, elle dépend de la santé des microbes qui habitent dans le type digestif. Et ces microbiotes, bien sûr, ils sont exigeants vis-à-vis des aliments. Donc, il faut bien sûr, manger des aliments qui sont, si vous voulez, qui sont bons pour ces microbes. Est-ce que ça va? Est-ce que quand tu fais un monite, c'est bon. Si je définis, bien sûr, comme j'ai dit, les premières phrases, que ces microbes, ils ne sont pas là pour rien. Ils ont beaucoup de fonctions de protection, maturation du système immunitaire et formation des métabolites, ou bien ils métabolisent des aliments que notre organisme ne les métabolise pas. Synthèse de vitamines, par exemple la vitamine K et la vitamine B12 et d'autres vitamines. Et bien sûr, il participe à la synthèse des vaisseaux au niveau de la villosité intestinale, ou autrement dit, l'intestin. Dans le cas où on a un déséquilibre, bien sûr, nous aurons des conséquences dramatiques. كما قلت في بداية الحديث أن هذه الميكروبات لها وظائف من بين الوظائف وظائف حماية ووظائف مناعية يعني أنها تساهم في نضج جهاز المناعة وكذلك تحول سكريات وبروتينات وخاصة السكريات التي لا يهضمها جسم الإنسان وخاصة التي موجودة في الخضر والفواكه إضافة إلى إفراز فيتامينات ومواد أخرى. لكن عندما يقع خلل لهذه الميكروبات وسنتحدث فيما سيأتي من الحديث ما هي الأسباب التي تؤدي إلى خلل لهذه الميكروبات سيقع مشاكل صحية كثيرة. La définition du microbiote, auparavant on parlait de flore intestinale. Actuellement on parle de microbiote intestinal. Donc flore, microbe ou microbiote, c'est-à-dire la même chose. Microbiote intestinal, c'est l'ensemble de bactéries, virus et champignons qui habitent, qui colonisent notre type digestif. Je ne vais pas bien sûr entrer en détail les virus et les bactéries, la différence entre virus et bactéries, mais il faut savoir que les bactéries, ils ont une autonomie de se multiplier, alors que les virus, ils ont toujours besoin d'autres cellules pour se multiplier. Mais le type digestif, donc, il est formé essentiellement de bactéries, et comme l'a dit M. Meroun Khalil, notre côlon, grand intestin, il contient 100 000 milliards de bactéries. Les cellules humaines, 10 000. Ça veut dire les microbes qui habitent l'organisme humain, c'est une majorité. Et les cellules humaines, c'est une minorité. Bien sûr, il y en a la flore, ce qu'on appelle la flore cutanée. Il ne faut pas pas trop gratter, parce que nous avons une couche qui nous protège. Concernant, pour les femmes, ils ont une flore vaginale. Il ne faut pas qu'ils abusent d'utilisation des antibiotiques, parce que toute antibiothérapie, il entraîne ce qu'on appelle bactériose ou mycose vaginale, qui est dans les champignons parce qu'une fois ils l'utilisent, parce qu'on parlera que les antibiotiques sont toxiques pour la flore intestinale. Donc, le tarif ديال الميكروبيوت هو عالم ديال الفيروسات والبكتيريا والفطريات اللي تعيش في الجهاز الهضمي. حوالي 100,000 مليار بكتيري أو ميكروب يعيش في جسم الإنسان.
عدد الخلايا في جسم الإنسان حوالي 10,000، ولكن عدد الميكروبات اللي موجودة في الجسم هذا غير في المصان الغليظ 100,000 مليار، يعني أكثر من 90% الآن ديال الخلايا هي خلايا ميكروبية اللي كتكون موجودة في جسم الإنسان. هذه تلاحظوا أن في الجسم هناك بكتيريا جيدة، وهذه ابتداء من اللي يزيد الإنسان، لأن من بعد نهضوا على قضية الجنين. هناك بكتيريا جيدة مثلا لا بيفيدو بكتيريا إشيريشيا كولي لاكتوباسيلوس، هذه بكتيريا من النوع الجيد. ولكن كومبيلوبكتيريا ولا أنتيروكوكوس فيكاليس ولا كلوستروديوم ديفيسيلي هذو ميكروبات من نوع سيء، ولكن دائما هناك توازن، ما كيخليوش هادو ما كيخليوش هادو يكثروا، هناك توازن. Donc bien sûr il y a toujours un équilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Le fœtus il est stérile dans l'utérus. الجنين في بطن أمه يكون معقم، ما كاش ميكروبات في الجنين ولكن من بعد ما تولد المرأة يبدي يبديو يسكنوا فيه الميكروبات ديال الأم ديالو اللي كيجيو بيان سور سي فيكال فاجينال اي كوتاني، ولا كان سيزاريان كيجي من داك الميكروبات من النوع اللي كتكون في البيئه واللي كيكون ذاك الطبيب اللي يكون يدير العمليه. هاد الطبقه ديال الميكروبات كتبقى تكون حتى 3 سنين وتولي كملت ستابل. ولذلك احنا في الطب دائما ننصح عدم الاسهاف في استعمال لي زونتيبيوتيك اللي قل من 3 سنين، لان هذا مشكل من بعد نهضروا عليه. Pendant la gestation, le fœtus il est stérile. La colonisation, il débute dès la naissance et bien sûr, dès à l'âge de 3 ans, elle est stable. La chose la plus mystérieuse, l'année, ça fait 1 année et demie que j'ai donné une conférence ici et j'ai dit que ça n'existe pas un aliment complet sauf le lait maternel. لا يوجد غذاء كامل يحمل على جميع ما يحتاجه الإنسان إلا حليب الأم. وحليب الأم يحتوي على مواد تغذي البكتيريا الجيدة، ولذلك احنا من يجينا لا فارماسي لما ولدها قاسوا لا ديالها نسقسي واش ترضع ولا ما ترضعوش. حنا كنترضعوا عندنا ما عندناش مشكل، لان عنده كتعطيه ميكروبات في الحليب، لان الحليب ليس معقم، الحليب فيه ميكروبات وفيه غذاء حوالي 200 كنسميو لي بريبيوتيك. لي بريبيوتيك هما الغذاء للبكتيريا الجيده، فيه لي بكتيري لاكتوباسيلوس وبيفيدو بكتيريوم. هاد الميكروبات موجوده في الحليب وكيمشيو للجهاز الهضمي ديالو وكيحميوه، زياده على كما قلت حوالي 200 ماده مهمه للبكتيريا. هذا ce schéma il montre que le lait maternel c'est un lait excellent pour la flore intestinale. Il contient en plus des bonnes bactéries, Lactobacillus et Bifidobacterium, mais également il contient ce qu'on appelle les prébiotiques, presque 200 substances qui sont utiles pour les bonnes bactéries. Et l'année dernière, j'ai dit que ça n'existe pas un aliment complet sauf le lait maternel. Et c'est la raison pour laquelle on encourage toujours, bien sûr, les femmes d'allaiter leur bébé. Ce schéma montre que notre type digestif, de la bouche jusqu'à le rectum, il n'est pas stérile. L'estomac, il contient presque 10 000 bactéries par gramme. Il y en a bien sûr des bactéries qui sont responsables
du ulcère, Helicobacter pylori. Et plus tard, on parlera parmi les mauvaises habitudes et quels sont bien sûr conseils hygiène, concernant le mode de vie, l'utilisation des antiacides. Donc il faut l'éviter. L'œsophage également, il contient une grande quantité d'iodénum, jejunum, ça c'est le petit intestin ou l'intestin grêle, et ça c'est le côlon. Il contient presque, lui seul, il contient presque 100 000 milliards de bactéries. هذه الصورة تبين بأن الجهاز الهضمي يحتوي من الفم إلى المخرج يحتوي على ملايير ديال الميكروبات، ولذلك يجب أن نعتني بهذه المخلوقات إذا أراد الإنسان أن يعتني بصحته. هذا لا داعي لذكر الأنواع لأن هذا تخصص يعني فيها أنواع كثيرة. الآن سأتحدث عن النقطة المهمة دور la fonction. Je vais parler du fonction du microbe intestinal. Donc nous avons parlé que notre type digestif il renferme presque 100 000 milliards de bactéries. Ils sont là pour quelque chose. Ils ne sont pas là pour. Donc parmi les fonctions, cette partie verte, ça c'est la villosité intestinale. La partie rouge, c'est la couche des microbes, les microbes ou la flore intestinale. Et il y a bien sûr une couche de mucus. Il y a ça, c'est la villosité intestinale, comme ça. Et les bactéries, ils font une barrière, une couche. Et entre les cellules de l'intestin et les microbes, il y a une couche de mucus. مادة لزجة. Donc les bactéries qui sont pathogènes, ils ne peuvent pas traverser cette barrière. Donc ils sont là pour nous protéger. Également, la production de bactériocines. Ces bactéries, ils sécrètent des substances qui sont antibactériennes. Également, ces microbes ils stimulent la production de protéines ou peptides antimicrobiens. Et également, ils ont un rôle dans le bon fonctionnement des jonctions entre les cellules. Cette jonction. من بين الأدوار أو من بين الوظائف ديال هذا عالم الميكروبات التي يعيش في جسم الإنسان الذي خلقه الله في جسم الإنسان ضوء حماية من بارير. لأن هناك يعني واحد الطبقة فوق الخلايا اللي ما كتسمحش بمرور الميكروبات الزهرة. وكذلك يعني إفراز مواد كتقتل الميكروبات الزهرة. زيادة على ذلك يساهمون في يعني الخلايا باش الخلايا ديال الجهاز الهضمي تكون لاصقة مع بعضها بعض. الغاية في الأمر أن هذه بطبيعة الحال أن هذه المحاضرة يعني أعطيت أهم لأن هذا العالم ديال الميكروبات هناك آلاف حوالي أكثر من 25 ألف مقال علمي حول هذه الميكروبات. الآن ضجة عالمية أو ثورة عالمية صح التعبير حول هذه الميكروبات، ولكن علاقتها بالعظام، علاقتها بالاكتئاب، علاقتها بالمخ، يعني علاقتها بالتفاعل، علاقتها بأمراض التوحد، يعني أمراض كثيرة علاقة بهذه الميكروبات، ولكن سأتحدث عن 3 أو 4 أمراض المعروفة. بمعنى أن يجب أن يعني الإنسان أن ينظر الإنسان إلى طعامه. يعني الإنسان إلا بغى للمود دي في نظام الحياة، الإنسان إلا بغى يكون مزيان، السكري ربما السؤال الأول قضية السكري كيفاش ندير، يعني عاد الإنسان قبض السكري. كاين الإنسان السكري من النوع الثاني نقدروا نعالجوه، ولا الزوجة ديالي كيقاسها ولات غير نظام الحركة ونظام التغذية. بمعنى أن قضية يعني إن الإنسان نرجعوا الأسئلة. قلت خذاو الآن خدموا على بغاو يشوفوا العلاقة بين جهاز المناعة ديالنا وهذه الميكروبات. خذاو دوك الفئام ديال التجارب
داو لهم عمليه قلعوهم، يعني من ولدت حطوهم في واحد البيئه معقمه dans un environnement stérile. Ils ont levé des souris dans un environnement stérile. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que ces souris, ils ont un déficit immunitaire, عندهم ضعف المناعة. Qu'est-ce qui donc بغاو يدرسوا علاقة جهاز المناعة بهذه الميكروبات التي توجد في جسم الإنسان. خذاو فئران وربوها في بيئة معقمة، ما كانش لا ميكروبات ولا والو، كونديسيون ستيريل. وظهرت باللي ان هذه لقاو باللي تحاليل لقاو باللي هذه الفئران لها جهاز مناعة ضعيف. وباش ندخل في التفاصيل، ديفيسيت ديال لانفوسيت تي، يعني ديفيسيت ديال لي زونتيكور ا، يعني ضيع. انا باش ندخلوا في التفاصيل. شنو داو؟ qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inoculé, ils ont injecté des bactéries, قلعوها من لي سوري، من دي سوري كونفونسيونيل، سوري نورمال اللي كيعيشوا في واحد البيئه ماشي معقمه، عايشين في الكاج عاديين، قلعوا لهم ميكروبات وداوهم في ديك الميكروبات، داوهم في ديك لي سوري اللي عندهم ضعف ديال جهاز المناعه. من بعد جهاز المناعه تصحح، ما بقاش عندهم ديك الامراض ديال جهاز المناعه. الميكروبيوت intestinal, il joue un rôle dans le développement et maturation du système immunitaire. دابا سي كونفيرمي. يعني هذه الميكروبات لها دور فعال في جهاز المناعة، نضج جهاز المناعة. دور كذلك عندها دور في تكوين الخلايا ديال المعي الغليظ. كما تعلمون ناخذ لأن يجب كل شيء الخلايا في جسم الإنسان تتجدد إلا خلايا بطبيعة خلايا الدماغ، خلايا العصبية. الخلايا في جسم الإنسان تتجدد، ولذلك إلا وجدنا لها واحد البيئة سليمة غادي تجينا مزيانة. هذوك لي غا دوك لي غا اكسينيك اللي يعني كيعيشوا في واحد البيئة معقبة، عندهم هذا الشيء ديال الفيلوزيتي كتكون رقيقة، يعني ماشي كاملة. والآن عرفوا من بعد الدراسات عرفوا باللي هذه الميكروبات تلعب دور في تكوين وتجديد الخلايا ديال الجهاز الهضمي. ناخذ مثلا اللي قلت لأن الجهاز الهضمي يتجدد. مثلا ناخذ المصان رقيق، حوالي 1,000,000 خلية تتجدد كل دقيقة، وضربها في 60 دقيقة وضربها في 24 شنو غتعطيك؟ ناخذ مثلا المصان الغليظ اللي يهمنا احنا 4 6 أيام. وبالتالي إذا كان عندي ميكروبات متوازنة ستساهم في تجديد الغطاء ديال أو في تجديد الخلايا ديال المصان الغليظ. نجيو دابا الآن عرفنا، عطينا بعض الأدوار، عطينا دابا على قضية ليمونيتي، عطينا قضية الانتصار. دابا نهضروا على قضية حنا في الجسم ديالنا ما كيهضمش بعض السكريات اللي فيبغا لي مونت، كنسمعوا لي فيبغا لي مونت، ما كيهضمهاش الجسم، ولكن يهضموها البكتيريا اللي موجودة عندنا. ولكن دائما القاعدة في علم التغذية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إلا كليتها شبعتوا لوبيا غادي يجيوك لي غاز، لأنه ما يعرفوش اللي قبضوا كيحولوه إلي غاز، من بعد نعطيو المواد اللي كدير. كيحولوا لنا هاد المواد اللي كنسميوها لي فيبر اليمونتير إلى مواد مهمة. نشوفوا هنا هاد السكريات ما كيهضمهاش الجسم، ولكن كيهضموها أنواع كل البكتيريا سبحان الله عندها تخصص. كتكون لاسيتات، تكون البيتورات، تكون البروبيونات، تكون الميتات، يعني مواد كثيرة، وكل هذه المواد لها دور مهم. مثلا ناخذ مثلا بروبيونات، دور في قضية مثلا تكوين السكر في الكبد، النيوغليكوجينيز. يعني هذه الميكروب ماشي غير لها وظائف، انا عطيت بعض المواد ولكن لان نكون غير هذه عنوان محاضرة،
كنا نهضر على هذه قضيه لي ميتابوليت formés au cours bien sûr de la fermentation du glucide. Je dis que les bactéries, ils fermentent, ils transforment les sucres non absorbés par notre digestif et elles font bien sûr des substances qui sont utiles par notre organisme. Et les bactéries eux-mêmes, ils profitent parce que nous, on va nourrir ces bactéries pour tirer de l'énergie et de carbone et eux, ils vont profiter. On va nourrir les bactéries et les bactéries vont donner des métabolites ou des substances en échange. Donc, inhalation, ce qu'on appelle la symbiose. Ces aliments, on ne les digère pas, c'est un déchet pour nous. Les bactéries, non, ce sont des bons aliments. Ils vont les digérer, ils vont, profiter de l'énergie. Ils vont en profiter de l'énergie et ils vont bien sûr nous donner des substances qui sont utiles. Est-ce que jusqu'à présent, c'est bien? Niveau supérieur. Est-ce que niveau supérieur, nous Je pense qu'avec les questions. D'accord. لكن قلت لي باش نهود للخوم واش نفهم شويه ولا شويه صعيب. C'est un sujet qui est très difficile. L'essentiel, الميكروبات تحول هناك مواد في الخضر والفواكه ما كيهضمهاش الجسم ديالنا ولكن يهضمها البكتيريا. البكتيريا ستستفيد من هذه الخضر والفواكه اللي فيها اليمونتير وتعطينا في المقابل مواد اللي غادي نستعملوها حنايا. سواء السكريات او الدهنيات او البروتينات كتحولها الميكروبات وتعطينا هي كما قلت تستافد وحنا كذلك كنستافدوا تعطينا احماض دهنيه اللي كتغذي حتى خلايا المصان الغليظ. هنا لا كنا ناكلوا الدهنيات بزاف كينوضوا واحد الميكروبات واحد النوع كيوقع لنا خلل نكون كطوم الشحمه يوقع لنا خلل في هذه الميكروبات. كذلك هذه الكميه النوعيه لا كنا ناكلوا مثلا اللحم ديال الخروف مثلا اللي فيه بزاف ديال واحد النوع كنسميه المشبعه الاحماض الدهنيه المشبعه. هنا اش كيوقع لنا؟ كيجيونا واحد الميكروبات اللي ماشي مزيانين ولكن لا كنا ناخذوا مثلا si on prend par exemple les lipides اللي موجودين في لي غرين اولياجينوز مثلا اللي موجودين في الكاكاع اللي موجودين في اللوز موجودين في القوقاو ولا موجودين في الحوت هذا غذاء جيد بالنسبه للبكتيريا ويعطينا واحد النوع البكتيريا جيد. الكوليسترول كتوصل غرام ديال الكوليسترول يوصلنا للمصال الغليظ غرام وهذا الغرام اش كدير له الخلايا كدير له ديك الميكروبات كتحولوا الى ماده لا يمتصها الجسم. الكوليسترول يمتصه الجسم ولكن كترجعوا لنا ماده لا كوبراستانول. هذا لا كوبراستانول ما يهضمهاش الجسم وبالتالي هذه الميكروبات تلعب دور فاش في الوقايه من امراض القلب والشرايين لانها كتخلص الجسم من الكوليسترول. اظن الفكره واضحه. واحد المساله اخرى donc qu'est-ce que j'ai dit que les microbes au niveau de l'intestin grand intestin ils transforment le cholestérol en substance coprastanol qui n'est pas absorbée par notre organisme qui n'est pas absorbée par l'intestin le grand intestin et ainsi ces bactéries ils jouent un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires parce qu'ils participent à l'élimination du cholestérol. Donc تساهم هذه البكتيريا تساهم في يعني تخلص من الكوليسترول. ينوت واحد المسألة مهمة باللي الأشخاص كيختلفوا على حسب يعني لأن الناس كل واحد عنده الميكروب ديالو. كاين الناس اللي 70% ديال الكوليسترول كتحول وكاين اللي غير 20% ولكن الأغلبية ديال الناس عندهم الميكروبات اللي كتخلص من هذا الكوليسترول ولذلك دائما قضيه الكوليسترول قضيه الناس يعني كتختلف الامراض بطبيعه الحال على حسب الميكروبات اللي تكون موجوده عنده في الذات.
الفيتامينات من هذه الميكروبات يفرزون مواد كثيرة. فيتامينات، فيتامين بي 12، فيتامين بي 8، فيتامين كادو. إذن حتى ضوء ديال الفيتامينات. كما تعلمون الفيتامين بي 2 مهم، الفيتامين بي 12 مهمة، كذلك الفيتامين K. إذن donc les bactéries également un rôle de synthèse de vitamines. Exemple la vitamine B12, la vitamine B8, la vitamine K2 et d'autres substances. Plutôt d'autres vitamines. واحد المادة موجودة في البيض وموجودة في الحليب وموجودة في اللحوم، مادة لاكولين، ولكن دائما كنقول الإنسان ما يكطش. هاد مادة لاكولين اللي موجودة في لي زو لو لي لا فيوند كتحول إلى مادة في الكبد تؤدي إلى تصلب الشرايين. Une substance qui se trouve dans l'œuf, les œufs, le lait et la viande, la choline. Les microbes, ils transforment la choline en substance qui permet de fermer, si vous voulez, les vaisseaux. Il est, si vous voulez, responsable de l'atterrance. Et par conséquent, pas trop d'œufs, pas trop, bien sûr, toujours l'excès, c'est mauvais pour la santé. La santé, c'est ça l'essentiel. Donc nous avons dans notre organisme des microbes. Ils sont là pour nous protéger. Ils sont là pour nourrir nos cellules, de synthétiser, bien sûr, des vitamines et d'autres substances qui sont bénéfiques. Mais il faut protéger, si vous voulez, ces microbes. Donc هذه الميكروبات لها دور غذائي تغذي خلايا جسم الإنسان، تغذي المصال الغليظ. دور في المناعة، قلنا أنها تحمي الإنسان، يعني حاجز. تلعب دور في تكوين جهاز المناعة، ولها وظائف كثيرة، ولكن يجب أن نحمي هذه الميكروبات. Il faut protéger ces microbes. Il faut manger suffisamment de fruits et légumes. Pourquoi؟ Donc الإنسان يجب أن يستهلك الخضر والفواكه لأن فيها مواد كنسميوها لي بريبيوتيك، مواد فيها ألياف وفيها البوادر البوليفينول اللي كتكون غذاء البكتيريا النوع الجيد. العكس الإنسان يكون ياخذ لي سوك رابيد et les viandes كيجيوك الميكروبات اللي ماشي مزيانين. إذن il faut consommer trop de fruits et légumes, au moins 5 fruits et légumes par jour. Et شويه ديال الانسان يقلل من السكريات وخاصه السكريات الهضم، ويقلل من اللحوم. واللحوم قلنا ان قضيه اللحوم الانسان لا تعدى نص كيلو في الاسبوع. Il faut donc on l'échange contre les poissons. نص كيلو par jour maximum 100 grammes. Donc il faut manger des poissons. Ils contiennent des acides gras insaturés اللي هضرنا عليهم اللي كيجيو النوع الجيد، يعني غذاء البكتيريا النوع الجيد. Il ne faut pas manger trop. Ça, c'est mauvais pour notre microbiote. Petite quantité. Les antiacides, ils entraînent un déséquilibre. الآن شوية المعدة يمشي الفارماسيان يعطيني oméprazole. Et c'est mauvais. كدير un déséquilibre. Et il est cancérigène. Il faut savoir ça. Il ne faut pas trop abuser. Les antiacides et également les antibiotiques. Les antibiotiques sont toxiques pour la flore. المضادات الحيوية سامة بالنسبة لهذه الميكروبات. كتقتل الميكروبات الجيدة وكيطلعوا الأخرين اللي ماشي مزيانين. مثلا كلوستروديوم ديفيسيل. وبالتالي éviter la prise inutile des antibiotiques. Est-ce que واش شوية ولا يعني 15 minutes? D'accord. Les questions, vous pouvez poser n'importe quelle question, je serai avec vous. D'accord. Mastiquer et manger lentement. Alors là, ما هضمتهاش توصل للمصال الكبير. 2 minutes? D'accord. Il faut manger bien sûr, il faut mastiquer, manger lentement. Et bien sûr, le fait de mastiquer et manger lentement, غادي تتبعوا واحد اليوتونس ديال الليكيد اي فوزيت غادي تقصوا مزيان لاليمونطاسيون اللي غادي يستافد منها الجسم سينو توصل للمصال. وبالتالي الا وصلت للمصال الكبير غتعطيك مواد اللي سوغا بيان سور دي سبستانس كي سون نويزيبل بور لا سونتي.
هنا غير بغيت كلمه واحده هنا في قضيه اللي بحال الياور فيه ميكروبات مثلا لاكتوباسيلوس بيفيدوبكتيريوم. الياور فيه ميكروبات مزيانه للجهاز الهضمي، الانسان ما يكثرش وحده في النهار وحده في اليومين. ايغالمون القنع، البصله، الثوم، الخرقوم، هذا غذاء جيد بالنسبه للميكروبات ديال الجهاز الهضمي. اذا اعيد قنع، بصله، ثوم، لاكوركومين، الخرقوم. عندما يقع سوء التغذيه او لي زونتيبيوتيك يقع خلل في هذه الميكروبات. الميكروبات النوع الجيد تكثر واللي قليله ديك الجيده كتكثر. اش كتعطينا؟ مثلا حضرنا على لي زونتيبيوتيك سبب ديال سرطان، التهاب المزمن ديال المصال، السمنه، التوحد، الزهايمر، امراض كثيره. ولكن انا غادي ندير غير واحد 3 ديال لي مالادي لان الوقت ما بقاش. سرطان ديال الكولون. لقاو الناس اللي عندهم سرطان ديال الكولون عندهم واحد الميكروبات خاصه، وهذيك الميكروبات بعض الميكروبات كتفرز مواد اللي تؤدي الى السرطان، مثلا لاكولي باكتي. اذا السرطان ديال المصال الغليظ علاقه بهذه الميكروبات. نهضر على الامراض ديال الالتهاب ديال المصال. كاين امراض كنسميو لا مالادي دو كرون، وكاين لا مالادي لا غيتوكوليت هيموراجيك. هذه الامراض علاقه ببكتيريا. هذه البكتيريا في كيلوبكتيريوم بروزيتسني كتحمي الجسم. الناس اللي عندهم لي بيرسون كي اون بتيت كونتيتي de ces bactéries, ils ont le risque d'être, bien sûr, d'avoir maladie inflammatoire de l'intestin. Mais ils ont beaucoup de bactéries qui sont, bien sûr, qui sont كنسميوهم باثوبيوت ولا كيصو يدير لانفلاماسيون في المصال. اذا الناس اللي عندهم هذا الميكروب القليل كيؤدي اذا فقط الميكروبات تؤدي الى التهاب ديال المصال الغليظ. السمنه اللي تمبليكي ما غاديش ندخل في التفاصيل. الميكروبات ديال الجهاز الهضمي اللي تمبليكي dans l'obésité. Donc ça c'est sûr et certain. Et en conclusion, on a dit que notre santé dépend de la santé du type digestif. Et la santé du type digestif il dépend de la santé des microbiotes. Et les microbiotes dépendent bien sûr du type d'alimentation. Donc الصحة ديال الإنسان على علاقة بصحة الجهاز الهضمي. وصحة ديال الجهاز الهضمي على علاقة بصحة هذه الميكروبات. ولذلك يجب على الإنسان أن يستهلك الخضر والفواكه، وأن يبتعد قدما عن المضادات الحيوية والمضادات الأدوية المضادة للحموضة. والإنسان يأكل بلاتي ويمضغ مزيان، وما يأكلش كمية كبيرة خاصة من اللحوم والسكريات الهضم. وقلنا في بداية الحديث بأن هذه الميكروبات لها أدوار متعددة في جسم الإنسان. قلنا أنها حماية تغذي جسم الإنسان، وتلعب دور في تكوين الخلايا ديال المصل الغليظ، وتفرز مواد الفيتامين بي 9، فيتامين بي 12، فيتامين ك، فيتامين بي 1 ومواد أخرى. ولكن عندما يقع عدم توازن تؤدي إلى أمراض كثيرة، وذكرت من بينها السرطان والتهاب ديال المصال المزمن. Et je remercie de votre attention. Peut-être qu'elle est un peu difficile, mais j'ai fait le maximum pour simplifier parce que c'est un sujet qui est très, très, très difficile.